Pwede ka dito dito. Ayo, ebo ya kuliah ka ni kumudo mo mo hindi ko tandala-dala. Hindi mo naman dala. Ang pa-playboy. Yung mga ombre may kusasot ng pa-playboy na. Ito mo na, ano na, kwan mo? Ito mo na, aspro na. Kasi ito mo, yan din yung likyaw. Ito mga senior high. Kasi na dito po, ito mga kuchi-kuchi po ito pong market. Alam ba si gawin nila po si Ulo doon? Hindi, mayroon chika ka. Ano dito? Kasi ba sila rin? Yan, nakita ko. Yan, natali pa. Abi ko nila, natali pa ng trabaho. Wala ito pa. Hindi kaya natali pa ng pambika dito. Maganda mo pa ng pambika dito. Kuya. Ay, yan pa dyan Mike. KM. Nalalira ito muna po. Also, din yan. Yan pa dyan. Mike, lalaki pa. Pero, sige na siya. Mas mo dyan, Milo. Ikaw, small man ikaw, no? Yeah, medium niya yung... Medium ito. Oh, Queda ese grande, quédate en la gorda ulit. Pila, Lar! Lar, pila? 4. Tres lang daw. Isang daw, sorry. Iingatan ko Kasi pakat umenta uno si Nico. puso mo. Isabale makalusot. Ha? Ay, sorry. Isa ba si Om? Pero si Lewe ko dito yan after normal na pero si Luego del Pian 14 7 at 20. 15 27, 7 kin. may Kermi na po Pauli Iingatan ko. Wow, sige lang, Pao. wala tayong katawa kami ko Hoy, point, hoy. Point, point. Alya para Abri, abri. Leo, sir pa lang nga nila umaga kita di ba? Bale, bale, bale. Isyo, kung... Mang. Mang. Siyo, malungkot yan. Hoy, lumakumpiyansa. Baba dyan, kumaya dyan. Nice one. Nice one.
Viejo, condition ng viejo aras, angkol. Ito makatas, unlead gold. Sige lang, Mike. Bao, ya bao! Nice ball. Okay ya. Hoy, Henry! Binakaran. Sinde, mag-inili si Aki Asay. Todo sa sila. Doon na po sila mag-inili. BGM po sila. Sabi ko sila sila kibri. Aras. Gabian ata. Este Tabireo Olvida. Olvida. And to shoot! Fifteen remain. Baya. And to shoot! Sinakabal uliti. Sinitang inubuhin. Ano? Joseph. Nag-comment ko ba yun? Go, Jem, go! Wala ba? Ng mga bahay, ng mga na-traveling, kinain. Sige lang, Ron. Ba. Take your shot. Reset. Nice one! Siyempre ng mga player. Block by Sige lang, Mike. Yung mga biro, kupyaw. Time out! Diyan yung dito. Isa. Hindi lang. Ayan. Ulo pa! Ayaw! Kalaya ko. 3 points. Ano oh? Kasi oh? Masilyo. Oo. Hindi yung sinikawan ng Masilyo. Kaya hindi lang tayo sa namin. Kapag pa daw yung hindi. Kami na yun din. Selina na natin kami. Manadagal ng poko. Sige lang. Bale. Visual man sa debut. Bale. Sa Kaire. Basket ka, Mike. Foul you. Dapat siya na, Mike. Hold. Maya. Trabale. Maru.
Wow, atras! Nice! Aman kayo. Kabar sunodon dito ang dosis venue. Manikaan sa isang bahay. Kah, mang. Takieto, mang. Kabar siento lang ito pati sa kanya. Takieto. Buwan na abalo. 3 points, Basilio. Hoy, Bisyo! Kan busog pa to. Bisyo ko lakil, bisyo ko lakil. Sila, biasa lang. Diwan? Wala sa ulit akong midal uban laag ni Goloko. Yes, Height to shoot! Bersama si. Ay, chica Valera dyan! Valera, late lang pasa. No. Basket year. Dem! Sayang, walang out. Bersama mo si Justin Doy. Anday ko musakan. Saka sa yung pidi permiso ko an. Kami na tados. Ano tayo doon na? Ano ta ketal? Kamar man ano ta SM. Susuran. And to shoot! Oh, anda tuh ya? Anda ugal ya, Sir. Mudrich mangga tuh. Lunsuran. Lunsuran. Lunsuran residence. Foul sa hor. Aleko. Mudrich, lunsuran sa main. Lunsuran man. Kung saan may abla? Pero lahat na niyo, kumagaya ka lahat na niyo. Sige naman sa latin niyo. Sure ball! Sure ball! Sisigi lang. Pero namapa dahil tumaga. Nice, Mike! Sige lang. Kumbaga na si Justin. Ting makalaag dahil natin. Dahil sa klase. Mike! Points, Basilio. Liga pa uno ma, si Miranda. Liga si Miranda. Kabakalo. Miranda, ulit ka sa Miranda, kinag-green. Pidi dyan! And to shoot! Kabakyos. Ikan maganakal de Yepi. Takal tao ganakyahi. Kaya pa! Send daw di iyaling. Unya na. Send daw iling. Ha? Link? Irian. Link telepdi. Foul you! Can you?
Second wine. Or nisita ka ba? Second. Asian started. Five to shoot! 3 points to Legos Alyabin. Lego Salia, Paragana. Pwede sa pa kayo. Sige, kalmang ka nagubaton? Pinili. Di ba tawag sa gubaton? Di ba niya tawag sa gubaton? Siguro, hindi yun yung Yablay kasi Martin. Buscale otro player after Juan. Okay naman. Hindi kasi naglalaro doon. Naglalaro sila. Kasi open man yun. Mas malaga si Foul go! si Sir Ron J, si Kuya Sloan, si Kuya Bylon, yun sila. Si Manubo, kumalang ako. Ano, gumasap siya. Ha? Amen. Okay lang. Ang mga hindi lang kaya mga Ano ito yung abla? Ha? Di ba uno lang yung entra? Dos pa kayo entra? Kasi uno lang yung mira. El lastro lang yung mira yung entra. Okay, sorry. Ba't ka ulit? Uno lang yung mira entra. 3 points, Miranda! Ito mismo yung abla ko, hindi yung pwede. Ito mga tawag na open. Dilan si Kelo, dilan Si Gubaton? Di ba si Gubaton tawag namin? Mike, Ken, tell Mike. Ken. Talo si Kuya ano sa kwarto. Ayaw kong maging kaibigan. Ayan po yung sila dito. Time din may man era. Uray sukil. Ya pwede sila sa ayan. Anak kung dito ni era. Yung mireho ka man. Hindi man ito pwede ko nakunan po. Yung uray ka sila. Intervene. Si Eso Lee? Ano sila pwede ko nakunan. Kay talya man talya huga. Ano kaya? Boy, Slim! Wala ba ang coffee dyan sa tigan?
Yun na first game nila, Lee. Ano pa? Andun pa sila. Bailon. Si Kuya Hans. Wala na. Si Kuya Hans, andun din. Pag second game, hindi na dumating. Tinanong namin si Marvin. Masakit pa yung katawan. Pero pag, nung Friday, andun sila JR. Yung Hans ba yun? Pinimaya ko yan. Ma'am, basket time out kami, ma'am. Ma'am, basket time out. Si basket timeout. Ano ko Lego di la kontra? Mas alas yun. Malakas yung kalaban nila. Ay, nako. Nag-box one sila! King ballers datin. Sino ba yung ilan na? JSB? Ayala? 3 seconds! Ayan na. Diba sa sila? Sila o? Foul, Chen! Sila na ni Jento dyan. Kebra. Nag-box sila! Second foul, Miranda! So, box one sila! Akio, hindi siya tan depensa ang sinod ya. Depensa pinid gayot. Akio, leo. Nagalipat distansya. 1 Pero sabi meter. sila amin. Hindi na kami ni-invite. Diretso, diretso! Ayan, server yun. Kabay ni mga player ang dahugal. Basket man. Time out! Ascal, 3 points. Ito kila yan. Kuhan. Sige, kami classmate Binyong Star, naging bonita.
lagi dyan na naglita, iya yakin. Mato. Time to shoot! Pusha! Lagi, number 3. 10. Lagi ito lang yung Gente. Sohor. yan, shoot yan. Hindi si OD Jeffrey. Medyo pwede rin parating. Ready to shoot! Ada puntos yung goal. Ready to shoot! Renzo! Renzo! Hindi pwede. Third pwede yaman sa, pero kung nakilo, hindi pwede kita. Na-otro lang. Yellow ang third man. No, ito kami ball possession. Green ball, sorry. Yan bulaw. Green, kaya outside the cell one.
Nice, nice, nice. Time out, dalawa, time out yung. Renzo! High to shoot! Wala ka! Atake ya! Time out 3 na. points and Sila, time out na sila. may kanin ablang. Hala, bungol. Tuya up na sila. 10 sila. Si Kuya Nico. Kuya Nick, time out po sa des? Ma'am, substitution. Si 3 points, Miranda. Time out. Si May kung tiko. Takroy. Going school ya yung uncle. Going na. School? Sige ya. Wait daw. yan, pero wala lang ang outro. Abali. Ko sa bali number 2 sa apoy. Okay lang ko. Sorry. Yago yan. Abali. Kasi number bali tao sa apoy. Okay lang ang goal. 4-4-1. Sila kakalunod. Sige, alya lang yun. Yan lang, malundi ko. Kasi lang. Mandali kambiyan schedule. Abi, ikaw lang kung si kambya tayo. Ikaw. Sinaira lang ko sa uncle ba, Alvin? Apo. Sama ha. Stop, please stop. Sabi naman yung birak ka. Tope. Pasok! Pasok! Nice. Nahente, dale, nahente. Sakya! And to shoot! Enzo, bisa po, Aldi, nanduman ka mo. Yan, bola uno. Tala bola uno. Oo. Hindi yung trouble. Sa mga na, hindi yan. Fight to shoot! Shy type lang sila dalawa. Ara hindi niya na shy type. Okay, close sila na mahente. Kasi masig na naman ito na pala. Sila ko. Hindi mo
sinulsuran bakbakan niya sa'yo. Tres, cuatro, cinco. Envío. Dale, dale, corre. Oh. Kaya Paulo. Paulo, go. Kaya Paulo. Si Gavin! Foul to! Basket kailan? Basket. Yan na yan. Two shot. Two shot now. Max out, shooter! Go! Yan! Max out, shooter! Paulo, kirit, Paulo. Humingi ka na ma'am na ano, kasi na kaya na ikuan, ganun pa. Kasi humingi siya kanina. En? Ano siya, more di... Yan. Chong, more di chong. Yan siya kanina. Rise to run! Second foul, Cheyong. Chong. Cute. Sponsor si Romstone. Ako potato, ano kami? Chong, si ano? Si William? Yan. Ipahugod ito. Esconde. Saka ko na sa entry lens. Saka sa laman mo. Impierno. Hindi na gala hindi mo angkol India. Kinangkol. So, tamin si Dila problema. Tagal problema siya. Enzo, si Pidile, chinali mo eh. Parang hindi kita ayaw na gas station, sila kanina. Kanino? Amsi, kunti ko buwan sila pidi. Kabisito pidi. Dapat eh? And to shoot! Chinala mo eh. 8, 8! 8 to shoot! 8 to shoot! Sumuha mo sabi ka na. Hindi ko na taas ha. Daton! Sila anak. Ay, naku mang. Yung people pleaser guide to. Pasa.
Pascal. Cepuan ako. Sobra di bukuan. Sino mo lalo? Hindi ko tapili. Hindi ko tapili. Hindi ko sabi ko ba? Kaba? Kanila anak? Sabi ata niya si ate. Buka sa ate. Uy. Second foul, we. Laser ka talaga. Awa ka man. 25, aban, ay, kuano, 15. And to shoot! Ay! And to shoot! Sabiel. Ken foul, Mike. Tope man natira. Lunya si Paul. Tangalan bola. Ay, sabi ako. Yan sabi na ganun. Alam nga lang hindi elitira. Puneli si Paul. Sa dali, sinagalaw na to. Kasi, ang siya si Jen. Si Jen ba? Dito yung bayaw kuno. Otro sa otro tampos le. Thank you. Buti. Salamat. Mas kata ni Mila mo. Ayaw pa sa tapan. Siya ito nila kusog na kasa. Sini kami ang sapato. Ay, Muriel yun. And to shoot! Dosi, 14 man. 14 gani. Second foul, go! Sige lang. Ten. Puno lang kila. Ali Sabtel. Points, Lim! Christopher Lee. And to shoot! Dive. Nice one. Jump. Stop! Mike, and el foul, Mike!
gani ka ta-reporta. Ikaw ka Tres tama. yes eh. Third Tiago. Next up, yung game. Game. Oo, nasa. Next, ano yan, next. Gato. Sabi ha, open. Hindi Gato pa lang mo sir, pwede. gato lang. Hindi pa ito pwede enter sir. Balls and play pa. Okay, sorry. Kita lang niya sir ha. Sorry, ma'am. Sige, no problem. Ali, pwede ito enter sir. Oui? Rubenot. Oui, oui, oui. Sir, sa banay sir. Resia, third foul, oui. Real si Uncle, condition. Shit. Kaya pala init man handle ko na siya. Boy to shoot, boy. 4 seconds lang sila dyan eh. Bisa. Saka, tres. And to shoot. Sat. See, 3 points. Oh. Diyan nyo lang. Si Alvin. Hala si Kuya Harold. Sap mo. Zab. Paulim. Friends, wait lang mga friends. Three points. Basilio. Dato lang. Basilio Puti. Bata lang sila. Kambyo sa apelido. Stop. Tap daw. Nah, ayan. Ano lang yun, remind lang yun. Sabi ka 29. Short! Usap ni Perez yung Magna, mira si Michael may pita ko. What is your problem? Araya, tayo, Jeff.
Ah, okay. Gato si Ozzy ng Robin. Tsaka ba mo? Yawa. Bigyan mo yung message niya. Bigyan mo yung message. Huwag naman to. Second foul to. Number 3, Wardy Mac. For delay the game. Sabi ako. Galit ka man. Iniko. Wala nila sa dati. Hindi nga gusto kong iniko. Ang kwento gila. Bola Kip. Ang tingin taga-telephone ko rin ito. Left side. Sino to? Hindi ito sa kamera. Ito yung kamera. Okay, dito. Nan, may dayo. Ay, panagiton. Girl, matugana. Sige. Matugana. Sige ron! Sali ka tayo. Bola, mali ko siya. Tim.